Shobei. CDG Golem. Drunbuster. That's good. Are you guys good with your sides? Happy with sides? Happy? Not so happy. Alright, CDG versus Phoenix. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. Uy! Pinitik ang CDG na bagong-bago pa. Ang Elevate by Jester. Jesus. 2-0. Tatlo yung ano ko. Jeep ko. Salamat ha. Second bay tayo. Bingo pa sila. Gamitin ng CDG. Ha? The first time ko at CDG. Second bay, CDG versus Shark. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. Oy, relaunch tayo dahil tumalon ang Shark. Relaunch. It's a relaunch, guys. Hey, Liam. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. Grabe namang mga banatan niya. Bakit mo ba? 9969. Sipsipin mong lakas ng kick. Yan ang elevate. Ay, hindi. Level. Ano yan? Level. Ano score kanina? 5 ano no? 450 level yan. 5-0 ba? Natutumba ng Shark. Shark Puta na is going down. But then, uy! Salamat baby. Spin steal? No! No spin steal. Walang LED. Walang spin steal yan sa ano? Sa Shark, no? Wait lang. Ang score natin, 1-2. Grabe Next match, Golem versus the Runbuster. Disqualified. DQ. Blader set. Set. Para si Raj. 3, 2, 1, go shoot. Shots. Ano tayo? Relaunch. Shroud by Okay. Misterioso. 1 point ako. No. Warning. Warning lang. Warning, and then one more shroud or any penalty. Point na yan. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy! That's a pocket finish by the Daran Buster. Current score 1-4 in favor of Jesus. And a shuffle. There you go. Jesus Christ. Alright, first base, Shobei. There you go. Shark versus CDG on level. Blader set. Set. Oh, careful sa shroud ha. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good. Oy! 3 points sa Timoro. 3 points lang We? Sa ano din, sa Pilipinas meron din mga 2 points. 1 point yata siya. Relaunch. 3 points sa amin yun eh. Kasi mahirap nga naman gawin talaga yan eh. Oo, mahirap. Blader set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. Grabe. Uy! Nice. Yan, tamamula ako ng tamaan. Nalipong. Uy! Nalipong, uy! Uy! Nalipong din! Uy! Ay! It's never gonna win. That's 2-4. Still a match point. Second bay. Shobei. We have Golem Rock versus Phoenix. We've seen this. We've seen this match. Dami kasing launcher. Ay, yung pala isa eh. Apat yung launcher. Tayo mo lang dyan. Launcher. Akin din ah. Iba-iba. Apat yung launcher. Blader set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. Uy! Stamina pala yun. Is it a comeback for Misterioso? And that's a spin finish by Misterioso.
Current score, Ito na naman tayo. 3-4. Ito naman po tayo. Third bay, Showbay. CDG versus Trunbuster. Raiders set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Contact. That's a good lunch. Nagwawala. Ang Trunbuster! Tama ka na! Okay. Spin still ba ang CDG ngayon? Talaga, spin ako talaga yan. Papatay na yan sa akin. Aray ko. Uy! Uy! Spin finish Last to last. by the CDG. Naka ano pala yan, Buster? Grabe ang gapang oh. 4 all. From 4-1. Comeback is From 4-1 guys. Alright. First bay, Showbay after the shuffle. Sabi na. CDG versus Shark on kick. Later set. Set. Careful ah. 3, 2, 1, go shoot. Aerial. Aerial. Light. Okay, iwarin ko, bigay yung 20, no? Oh. Tumunog. They're set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Oh, tumalbog muna yung CDG bago tumama. Oy! Oy! Nice comeback. What a comeback. comeback is still. That is a win for Misterioso. What a comeback from 6-4-1. What? Picking up my rubbish. Okay, we're now on round 2. Vincent against G-Sauce. Let's go. Put your base, banning stage. Okay, ban first. Ikaw muna. Okay. 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3. 2, 3. Nako! Shark and Wiro. Okay. Sa kanya. 5 and 1. 5 and 1. Ayos talaga pakapasok ng tangin ng ligo. Yung kanyang spirit bay. Spirit Bay is gone. Let's go. Okay. CDG. Baka nakalagay mo sa edit. Tayo na pagbading to ah. Uy! Grabe naman kayo. Meron na nga ang kick eh. Ay, kiraj pala yan. Okay with the sides? Yup. Kiss ko yan, bata pa lang. First Bay. Okay, Dran versus CDG. Let's go. Raiders, are you ready? In 3, 2, 1, go shoot! Good launch! Oh! Nakina mo! Oh, nakina mo! What the fuck? Dumayb! Second, Siwo versus CDG on level. Raiders, are you ready? 3, 2, 1, go shoot! Oh! Oh, grabe yung hatak nun ah. Uy, gabi napipitan. Napipitan yung Siwo. Yun lang, punat ng Siwo. Ay, nako mo. Gago na, gitilt na. Uy, yun lang. Tumil. Ay, Grabe ayun. naman niya. 4-0. Pucha. Parang si Pikachu kalaban ko. Haber versus Sword. Raiders, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Launch! Yan, nagalit na. Puta ka na, nagalit na. Nilabat ko yung kulay na bins. Oh! Puta ka na ah! Nagalit na. Pikachu pala ah. First bay, Showbay. Bili ako Ben and Jerry na You know, CDG versus CDG. Level and elevate. Raiders, are you ready? Walang tsupaan ko. Pas paputan yan. Raiders, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Good luck! Ay, puta na. Ay! Balik! Puta ka na, all four! Puta ka na! Pikachu ah! Puta ka na, all four! Raiders, are you ready? Siwo pa Okay, Siwo. First, ay, puta ka na, kailangan basagin mo yan. Hatak malakas. In 3, 2, 1, go shoot! Good launch! Ay! Gagi, wala na. Ay! 6-4! Tangina! Talo na yun eh! Tangina mo! GG! Okay, second match. Parang best of 3. Lou versus Jeremy.
Ano, Je? Lou, ay, Je, oh. 3, Number 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The fuck? Ang ina. Tinawakan yung dalawang main. Dalawang main niya. Okay, sa kanya. 2 and 5. 2 Puta. and 5. Ang ina, Dran Buster. Ay, DB tapos nakaball. Nakabol. Ano nakaball? Yung shark. De, show me. Sobe, oh. Hindi ko alam yung... Ay, si mo? Ay, puta. Medyo delikado ka dyan, ah. Oh, palit. Ano pinalitan niya? First bay, si DG versus Phoenix Wing. Puta, ito na. Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Oy! 2-0. Pocket finish. Second bay, show bay. Emperor Might versus... Ano ba yun? Ano yun sa'yo? Anong... Dot. Ay, bounce spike. Okay. Ah, oo nga, no? Grabe naman yung build na yan. Saan mo na kayong build na yan? Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Ay! Tangina. Shoulder top. Siwo versus CDG. Shark. Shark. Ay, puta, magandang laban to. Bladers, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot. Launch. Burst extreme. First prio, di ba? Oo. Oh, first prio. Pero depende kung ano. Depende kung... Okay, that was a burst priority. 4-3. Shuffle your base. First base, show bay. Kahit isa po kapag. Leaders, are you ready? Mix trip. Set. In 3, 2, 1, go shoot. No contact. Wala, GG na rin. No GG. Points. 5. Ano biglang 3. ano? Hindi ko pa nalalagay ah. Winner, Lou. Salam. Okay, round 3, first match. Round 3, first match, Lou against Jesus. Banning face. Go. Mauna ako. Number 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Puta na ito. Okay. 4 and 5. 4 and 5. Bakit yung may roll up yun? Okay, dalawang ano. Okay, good. Match to match. Match to match. Yun po. Hindi match. Putang ina. May ano. First base, show bay. Okay, CDG. Against CDG. Level on elevate. Bladers, are you ready? Set. In 3, 2, 1, go shoot. Good. Putang ina, grabe naman yun. Wala ka naman yung... Asarin mo ulit, asarin mo. Asarin mo. Tapos stop. Ano lang to, Jonathan. Hindi, si ano. Phoenix against Shark. Bladers, are you ready? Set. In 3, 2, 1, go shoot. Good lunch. Oh, it's a game. 5-0. Okay, let's go. Yan yung lockset pala ng ano mo, Emperor Might. Oh. Gamit mo ba? Hindi. Saan mo pa ano nga? Left to right, no? Left to right. Oh. Left to right. Hindi, ganun. Ito. Okay. Left to right. Pero Sa kanya, ganun. Okay. Kung ano yung left nyo, okay. Oo, ano yung left. Saan yung ano yun dyan? Basta rin. Game. Basta dito yung number 1. Oo. 2-3. 2, 3. Okay. Namaan mo yung CDG 2, 3. at ano, boss? Okay, good. Cover. Go. 2-3 din. Uy! Balikan. Ay, Ito. puta. CDG din, tsaka short. Yun. Tanggalin mo yan. Yan. Okay lang. Gusto mo yan. Wirot si Hero na kasi mo. Ganda, meta yan ah. Uy! Ay, parehas! Pureyas. Talos, golem lang nilag... Puro stamina. Ako din. Yeah. Puro trans-ginger. Ginger. Okay. Shark versus Golem. Later set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Wala ang golem. Re-record ba?
Ay, Battle nako, of wala stamina. na. Talo ako. Battle of Stamina. Wedge. A wedge. Wedge na golem. May sapak yan eh. Nanapak yan, boss. Tik. Wala, Tik na yun, ah. talo ako. Talo ako sa stamina. Lakas din ang stamina ng words, no? Ay! Ay na! Dati, okay na kina mo. Ay! 1-0. Ano mo, Jess? Second base. Second Bay. Wiro Wiro. Laban ako. Battle of the Gays. Later set. Set. 3, 2, 1, go shoot! Switch is switch. Ano sa akin? White. Low orb. Or versus Oh. ball. Hello or first ball. Tagal pa yan eh. Pwede mo magkwento ng ano dito, Madam Charo eh. Kain muna, magbe-break time muna. Host. Popose ko muna mga boss. Nistap eh, no? Grabe, talo ata ako. Kulang ako sa batak. Uy, gago, yun lang. Kulang sa batak. Fight. Macho. Hindi ko tapos eh. Kulang ako sa batak. Sorry na, pinost ko na yung video. Sobrang tagal, pinos yung video, no? Wala namang mangyayaring ano dun eh, amazing dun eh. Uy, low orb ang Ayun na nagbudi. String, supreme sila. Naka 160 pa yan. 2-0. 0. Both spin finish for Mr. Yossi. Puta, siwo. Siwa. Ano yan sa'yo? Ball. Free ball. Ay, free ball. Free ball. Oh, free ball. Puta, parehas. Both free ball. 360 sa Ah, akin. 360, 970. Pinili nyo yun, nagulat pa kayo eh. Later set. Set. 3, 2, 1, go shoot! Contact! First. World Extreme. Yes, World Extreme. Nagbabanggaan po ang kanilang mga free blades. May trivia ka dapat. So sa mga di po nakakaalam, no, yung siwa po ay may ilalim na free blade na umiikot lang po. Uy, Ayun nalipo. na. Nalipo. Gago, talo yata ako. Magkakatalo po sa Ratchet Ayun and sa na. Beat. Ayun na. Tumataob na. Ayun na. Uy! 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 Nanalo pa ang free ball ni Mr. Yoso. Change card. Naman yan. LAD. LED. Hanip na yan. Mas nauna na siya patung. Ayun nga, ikaw na eh, no? Oo, no? Baka sa impact siguro. 3-0. Players ready. Siwo and Shark. Let's go. One sec, dito ako sa kabila. Later set. Set. 3, 2, 1, go shoot! Bata ako yung CEO, grabe. Uy! Tignan na. Gusto ng violence. Wala. Yan na. Ayun na. Ayun na. Tama ba ang sugal ni Beans? Ano yung shark na naka-isa? Oo. Tayo yung last na laban ko sa Shark Next, yung nag-burst sa akin nun, Oo. ba? Tangina. Sa akin, sa Ashburton. Oo, tangina nun. Mahamak. Tapos yung clock hindi mag-burst. Ayan na, Yan nalipong na. na. Ay, walang matalo talaga yung Spirit Bay na to. oh. Tayo, sibo yan. So Spirit it's Bay. 4-0. 4-0. Love set mo si Vince ha. Hindi, yun. Ayan na, kung matatalo ba ng Goro. Later set. Set. 3, 2, 1, go. Good launch. Contact. Ganda. Dik na magana. Yun na, wala na. Naubos Pa ba yan. ang stamina? Yung ano eh. Golem eh. Tahimik ka. Tangina, tahimik. Gabong kung sino ang unang madadapa ah. Mic nga ako kasi last money ko yung tandaan. Last money. Young money. Yung money. Money. Yung mga lista na.
Uy! Sumabak pa. Ang Yung lakas pa rin ng putok, no? ay gawa nito ay Ay, nako. or one. Kaso, weird pala kami mo sa dulo mo. Siwo and Wiro. Okay. Switch places. Later set. 3, 2, 1, go shoot! Huwag ka dyan. Pare sila nag-i-stall. Ganun mo rin yung niya, dadaan-daan. Ano ba yan? Doon pa siya, no? Pumitek. Pumitek. Epekto yung ratchet mo. Pumipik yung ratchet mo. Yung gimmick niya. Ala yan. Never ko pang natalo yung Wiro sa ano. Siwo. Oo. Pag patalo ka na, shoot mo yung launcher mo dyan sa ano, stadium. Ano? Natalo ko sa ano, low under needle. Yeah. 360. Okay. Ask her if she wants to do it. Wala pang under needle pala. Dahil pala nag-under needle ako. Natalo Hindi, ako ni hindi mo naman Alex. alam na ano eh. Nakalaban mo eh. Ban mo eh. Oo. Okay. Hindi mo talaga magigis Game eh. mo. Mind games din na lang baby kung minsan eh. Okay. It seems like Good game. Wiro ang lamang sa atin ngayon. Battle of the Gays. 5-1. Walang fist bump, oh. Wala fist bump. Wala. Mamaya na. Raj. Raiders, Presidio Bay. Kahit plus 1 ka pa di. Ano eh, sabi ko sa'yo eh. Okay. First Bay, Show Bay. You know, Yun. Bladers ready. Phoenix player mo. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good shot. Gusto mo na tumama. Oy! Oy! Untik na. Yun lang yun. Nandun lang Yun yun. na yun, ala na. First two attacks na talaga importante sa kanya pag wala tumama. Oh, Wala sa vitamins yung ano. malnourished. Second Bay, Show Bay. Uy! Bisexual to yung build ko eh. Second Bay, Show Bay. Jesus, Tyrano beat. Ay, Tyrano roar. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good launch, contact. Uy! Uy! Gago, wait lang. Uy! Ay! Sayang. Grabe. Wala na. Wala na. Kaya ba mag-switch? Spin steal? Ano yan? Level yun eh. Spin steal? Kaya ba yun? Spin steal oh. Ano, wala. Level yan, level. Mahina nila lang. Bading. Sorry boss. Third Bay, Show Bay. Pasensya ka na, boss. Ito lang kinaya mo. Gawin mo yung ano yung... Gawin mo yung ginagawa ni Bargais. Yung ganun. Extreme mga Oh, Bladers ready. Short top, putang ina. In 3, 2, 1, go shoot! Ariel? Ariel. Nabagsak ko tumama sa taas. Ariel. Muntik ka Stay na. lang. Tapos na ang laban eh. Oh, nagpalit ng Beyblade. Uy! Nagpalit oh. Bladers. Wala. Tayo na. Tagal! Oh, DQ. Let's ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good launch. Patak. Anong gaan? Oy, na-dodge! Ang gaan ng akin. DG boss. Ala. Kaya. Ball yan. Ball ba? Oo. Ball bading. Kaya, Ball. yan. Nakabiyan, ibading. Bading. Hindi shark yan, dolphin yan. Sirena. Dahil na mo ha. Tayo. Uy! Gago, DG pa ako. Okay, goods. Okay, shuffle. Shuffle, waffle. Maganda. Shuffle, waffle. Okay. First Bay, Show Bay. Ina! Suntukan kong dalawang. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good launch. Contact. Uy! DG. Ay!
Dahil na eh. Hala. Halatang ano na eh. Oh. Halatang Pagod. palyado na eh. Pagod na. Hala. Drug buster yan. Piso para kay Meron Jester. dyan. Mamuris yung ano drug buster. Pero maganda naman yung risk. Second base, Obey. Yung risk niya, 1 point lang eh. Reward mo naman at 2 or 3 Oo, points. pag Pag kumano. kumano na, no? Sa bakit ganyan ang ginagawa ng iba. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch, good lunch. Uy, uy! Oy, burst, burst, burst. Burst. Oy! Burst, burst. All 3! Vitamins pa more. Okay. Kulang ka sa calcium. Ano na yun? Third bay na ba? Third bay. Third bay, third bay. Okay. Ang ina. Di pa naman ako sanay dito sa ano, string. Wait. Nagamit mo na ba kanina yan o hindi? Hindi. Ano yung una? Yung nightmare yung Okay, bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Patak. Ay! Ay! Bumalik! Dahil pang stamina, oh. Uy! Ay, wish pala yan. Lagay mo isang bibig mo dyan. Uy, gagi. Ala, boy. Piso ka dyan, boy. Ina? Piso ka dyan. Ina lumabas. Kumakagat yung ano niya, spin steel niya. Halo ako. Kumakagat. Na, piso yan. Piso yan. Okay! Vitamins ha? Vitamins ha? Vitamins ha? Oh, check bit, check ratchet. Ratchet. Okay, chat ratchet. Okay. First base, show base. Sana may cheat kasi. Bladers ready. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Contact. Burst! Calcium pa! Wala. Ano masasabi mo, pre? Ano masasabi mo? May cheat code. Oh, game, choose number. 3-4. 3-4. Dito ano? Pag ganun. 3-4. Okay. Tanggal yan. Ayo. Ano sa akin? 6-7. 6-7. 2-5. Dito ano? 2-5. Okay. Yes. Hindi mo natanggal yung siwa ko. Hindi natanggal. Putang ina, ito ang bading deck. Putang ina. Ito ang literal na bading deck. Puro stamina. Puro stamina. Okay. Putang ina. Nahihilo na ako ah. Okay. Goods na kayo sa sides? Good sides? Okay. First base, show bay. Putang ina mo. Hindi ko alam ilan ito eh. Bladers ready. Set. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Contact. Oy! 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 2 points, 2 points. Ano ko talaga ng ano ka? 2 points. Okay, saan ba show bay? Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Contact. Ala. Okay. Oy! Pukin nag-extreme na free ball. Hanip na yan. Grabe yun. Natalo ko. Ala. Okay, waiting game. Uy. Waiting game. Oy. Nag-ano yung ano? Yung bumabagal yung ito. Si Wizard Run. Huwag batiin. Ganyan din sa'yo kanina eh. Biglang naman eh. Oo, yun na. Oh. Yan mo. Tutumba na. Hindi, passive ng low orb yan eh. Low orb yan, di ba? Hindi. Low orb ka ba? Free ball din. Free ball. Ay, sorry. Sali yan. Malay mo. Umaldogs ka. Uy! Umaldogs. Piso! Tug pa yung siwo. Piso! Okay. Ano na? Third bay? Oo. Third bay? Third bay. Ay, putang ina. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. No contact. Contact.
Kasi po, kaya naubusan na sa amin eh. Hoy! Ay! Okay. 4-1, 4-1, 4-1. Ay, ano? Forward. 4-1. Uy! Okay, shuffle. Ganito rin kanina. Shuffle. Ganito rin kanina. Shuffle, waffle. Wait lang. Basahin natin. Okay. First base, obey. Boss M, basahin natin. Ito yun, gagamitin nyo dun. Anong hula mo? Mauuna yan dyan. Tapos, game. Alam ko na yan, boss. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good luck, contact. Huwag ka naman po, kinangina mong CDG ka. Oy. Op. Oy, nag-scrape. Hindi yung matake. Ala na. Piso. Tasik doon. Piso May yan. spin still ang. Piso. Matibay nga itong til, no? Puta na, nakakapag-CDG na nga. Okay. Ano na, second base, obey. Oy! Nagka-short eh. Okay. Labanan ng Wiro. Bladers ready. Set. What the fuck yun? In 3, 2, 1, go. Wait lang. Na-distract ako sa mga ano eh. Kala ko sino eh. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch! Oh, no. Ano, Good yun ah. Hindi, ano. Paano to? Aerial. Bago, sira. What? Yun. Nakita ko aerial eh. Saan sa'yo? Akin to. Aerial. Ay, Bukod parehas kayo, no? Free ball sa kanya. Free ball sa akin. Okay. Bladers ready. Set. Wait lang. Bladers ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Piso. Ginagawa mo! Bakit yun ginagawa? 5, 2. Yan, ayun na. Sino unang piliin ng ano? Base. Oh, number 2-3. 2, 3. 2, 3. 2, 3 ah. Pwede mo. Ikaw na mag-referee, pre? Ako na. Sinong bay? Uy, naku! Ikaw. Wiro CDJ, grabe naman yun. 5-2. 5, 2. 5-2. Putang CDG na sa ano. Okay. Ano nagalawa dito, no? Okay. Kaya mo yan. Tinalo ko yan eh. Mayabang. Tinalo ko yan eh. Ang baling na dito eh. Andiyan pa rin yung waffle yung emperor mo. Hindi nawawala. Hindi mo i-on Kaya yung nga eh. ano mo, yung emperor mo. Turbo on. Turbo on. Ay, gago. Tanggal. Iba yung ratchet pala yung na-on ko. Wait lang, boss. Okay, burst the ball. Pili ko parang ganito yung ano, Griffon, no? G. Pwede ka extreme mo sa sarili mo eh. G. Bladers ready. Set. 3, 2, 1, go shoot! Ilan mo kasi? Relax, aerial. Aerial ba? Aerial. Talo ko ba sana? Aerial yun, tumama dun, no? Aerial daw. Dito nagland yung ano mo. Siyempre. Thank you, May boss. galit sa akin yung ref. Di ba? Ayaw ba lang. Ato, ano ko na. Hindi. Yung kasi yung sa, yung comment nyo sa Bladers ready. sa inyo eh. 3, 2, 1, go shoot! Lunch. Dapat pala dito ako tumingin. Huli pala to. Passing points. Ina. Shot na. Round, boss. Round. Good. Shroud K. Good to eh. Good na. Shroud ba? Dito nga ako sa kabila. Ikaw sa kabila. Yan. Huwag nyo kasi dinidikit. Huwag nyo dinidikit yung kamay nyo sa ano. Bladers ready. Set. 3, 2, 1, go shoot! Lunch. Relax na ganun. Relax ba? Putay na. Walang respeto sa referee ah. Bladers ready? 3, 2, 1, go shoot!
Ariel. Narinig mo naman yun eh. Ariel, oh. Ang respeto sa rin. Namumuna pa kayo sa ano. Gago eh, no? Pala desisyon eh. Mga hangal. Set. 3, 2, 1, go shoot! Good lunch! Yun, talaga. Bang! 980 sa'yo, 980 no? Hindi mo 970. Padahan eh. Gawa na eh, no? Bakal pa naman yan, boss. Galvanize. Oh, relaunch! Kanina okay na eh. 3 points pa ako. So, 2 points eh. Ano score na? 3-0. 0. Hindi nalalim. May ano kasi. Hindi pa bigat yung akin eh. Kaso, ewan ko kung katatalab ba. Kaya? Ano ka? Ano sa'yo? 9-7. Shit, spin finish. Let's go! Ito na lang yan. Let's go, Bading Bayot. Number 1. Yung kamara sa akin kanina eh. Garage eh. Players ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Lunch! Ayun, bigat ko naman ito. Hindi. Ayan. Hindi pa. Nag-steal pa. pa. Tumayo. Okay na, okay na. 1 point. Tangina. There's a 2 points. Oh, good 1 sa'yo. point lang. 2-3 ang ating current score. Shuffle tayo. Shuffle. Ikaw na mag-call, Lu. Ako na ba Oh, mag-call? para mas maganda yung pagkakamera ko. Alright, later set. 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 Huwag Set. nyo dinidikit. Huwag yan. Huwag nyo dinidikit para hindi na shroud. Set. 3, 2, 1, go shoot. Kanina yung nag-burst. Akin, akin. 4-3. 4-3. Lamang si ano, Jet. Tangina. Tunod na natin. Second bay. Later set. Set. 3, 2, 1, go shoot. Good luck. Grabe yung tilto. Uy! Pinari. Tago! Gosh! Tago! Hindi nakakita. Uy! Nawawala ang recount. Nag-scrap. Nag-scrap ng seawall. Tumayo. Yan. Kaya ba ito ng Hindi kaya. shark ng nakakick? Ayan. Tutulak. Tangina, oo. Hindi kaya. Nawawala ng... Oh! GG. Oh, that's a spin finish. So, Bading build 1, 5, 3 ang ating score. Bading build Next, 1. Mini beans. Oh, wait, ayos muna ako ng... Okay, Bladers. You have 30 seconds. Oh shit! The pressure! The Ayun, pressure! ganun eh. no? Ganyan tayo, parang di ka maban. Sobrang ano eh. 5 and 1. What the fuck? One. Eh, butang na si DJ sa kabiro. Tangina. Picture ko! Ganda. Ganda. Ganda ng ban. Ito pre ha. Dito ko na lagay. Dapat lagyan natin ng mga, Ganda ng ban, ganda ng ban. mga sign. 3 and 4. 3 and 4. Next side. 1, 2, 3, 4. Uy! Parehas kayo nalagasan. May thumbs down na agad pre. Dapat may mga ano eh. May mga emote eh. Good ban, good ban. Yung Phoenix ko, matatag eh. Maganda, maganda. Ball, low orb. Under needle. Ito Bading! na ka, no? Bading! Kung sa aling wiro eh. Walang wiro. Diyan sa bagay magandang underneath ka pang ano. Stamina. Hindi. Ano to? Ang aking spirit bay for today ay Phoenix. Phoenix Wing. Okay, let's go. Players, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot. Out. Aerial. Sayang mo. Hindi yun aerial eh. Kaya sinabi ko rin kanina eh. Gagi. Okay.
Later set. Teka lang, ask ko lang ano. Baka mag-burst na kayo game. Later Set. 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 3, 2, 1, go shoot. Sigado. Sigado. Uy! Easy lang! 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 Malun? Easy lang! Sipa ng Phoenix. Tumalong? Tunat-tunat si DJ. Yeah. Ano lang kasi Si. Glue check, glue check. Check! Hindi ko mid-game eh, no? Parang mas kilala ko ah. Okay, bay number 2. Let's go. Oh. Bading guardian. Bading! Okay. Haters, are you ready? Set! 3, 2, 1, go shoot. Tama ba? Tama ba? Oh! Malis ka yan! Tama ba? No Tama ba? Alis! contact. Alis! Go! Oy! Mali yung tinamaan na pari. Hindi napitan. Kaya nga eh. Kumpit yun. Tanggal yan. Ano bit mo Mayo. dyan? Bounce spike. Bounce pa eh! Kaya maalog-alog eh oh. Maalog-alog. Saan mo na kayo, ano na ang build na yan? Wala lang. Score 1-0, no? Pakaswal ka dyan. Ano? Jeans. Nasaan pakaswal ka pa? 5G ka. 5G. Ha? Password? Pag magpapakaswal ka ulit. Andiyan no? Ganda nga 5G yan eh. oh. Ganda. Malatuwa Tas yung mga tao dyan. Try ko. Oh, pre. Meron pa naman ng ano eh, meron pa premyo yung ano, yung Red na Pegasus. Wala pa naman kagain sa kanila eh. Gusto ko sanang ano yan eh, open kay Kaysa eh. Sabi Lords. Yeah. Wait lang. Third na yan, no? Third day. Akala ko, switch na eh. Okay, Shark versus, I don't know. Raiders ready? Shark. Set. 3, 2, 1, go shoot! Ano naman, tingnan. Paint o ano? Oy! Oy! Kanina yan! Sa akin! Ay, 4-0. Laki na. Di tatagos yata tayo dito ah. Dito, yun naman sa libin. Para pares kami Ano to? 4? 4-0 no? Bakit? Ah, buta na. 2 pakit. Wait lang. Gago, hindi ko na makalimutan ah. Bilog ang Beyblade. Bilog ang Beyblade. Sabi ko na eh. Raiders. Lapit nung nakagano yung sa Butik akin. na. Shit. Buti na check ko. Raiders, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Go. Ito maririnig mo? Warning yun. Ang ganun dito. Raiders set. Set. 3, 2, 1, go shoot! Good. Too much contact. Ay! Habol pa, putang ina. Score is Ang back is 4-3. real. Anong yan? Okay. Play safe. Ayun. Play safe. Raj build. Raj build. Raiders, are you ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Ano kinaya mo si Nick? Soft launch lang. Saan yung launch? Uy! Wait. Ayun o, salo. Baba ko ng shark. Ang baba ng Masungkit eh. Hindi kaya. 450. GG. 450 low ano? 450. Low orb. Sobrang baba yan, pre. Ang baba nga nun. Sino panalo? Si Vincent. Vince. Okay. Okay, this is the double elimination round. Jesus against Jeremy. Oh, ban mo na, Jess. Ban. Numbers. Nakita ko yung sa mata niya eh. 1-2. 1-2. May guling rap. Hindi, okay lang. Wala na siyang guling Okay, pangit yun. Pangit yung Emperor Knight niya. Ang ganda pa ngayon eh, oh. Ano, Je? 2-5. 2-5. Saan dito? Dito, ano? Shark and ano, Dran. Nice. Sarap mo talaga, G. Alright, let's go! All After body! the All body! after the round robin, we're gonna do the double elimination. This is where we're gonna determine who's gonna be the champion for the casuals. All bading to, pre. First place for the round robin earlier was Lou. Showbiz. Second place, third si Vince, fourth and fifth. Bladers ready.
Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Contact. Oy! Oy! Babas! Dalawang beses! Swerte. Ang beses yun Kunat. Makunat. Kaya ba? Kaya? Kaya ang bigat. Ay, yun lang. Nag-tilt na. Yun na, nag-tilt na. Ang ina, bading build 1. Ay, gago, hindi. Gago. Pas nag-tilt. Ang ina mo, hindi. Nice, tumuwid sa akin. Ayun lang. 1-0. Ay, gago. Second day. Trash talk on na naman. Nightmail versus Wizard Rod. Treasures ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! Good lunch. Done. Ay, putang ina mo. 4-0 in favor of Jesus. Yak. Nako. Siwo versus Wiro. Later. Kaya yan. Ready. Ayun, nakaball eh. Set. Sabay, kaya yan. Kaya Treasures yan. ready. Set. In 3, 2, 1, go shoot! 12 extreme. Dami chill. Wala na. Ano, may bottle. May ganyan. Bawal. Ko yun mamaya. Bawal attachments. Bawal yung non-TT, non-Hasbro attachment. Ano masabi mo? Bading. Better luck next time. Anong rebuttal mo? Sorry, boss. May pangalawang round pa pala to, no? Oo, double elims to Double eh. elims Tapos may yan. lower bracket. Oo, may lower bracket nga. Ganda. Nandito lang ako, antayin kita para Baka makabawi ka. Sa Pinas iba no, parang yung ano nila, akad, best of 3 sa upper bracket. Wala nang lower bracket. Hoy. Yun lang, wala na. Hintayin kita sa second floor dyan. Nahihilo na, boss. Ang ina, swerte naman. And it's a GG! Tapos, banning ulit. GG's.